rédemption et de restaurer, pour restaurer, combattre l'ignorance comme on fait Jésus et ses apôtres. Bonjour, jambo, habari ya semene yote. Mbona hamnijibii? Ndani ya ibada ni Bwana asifiwe tu. Nafurahi kuwaona na ninashukuru Mungu kwa ajili yenu. Memsi wiki yote ya mzima wengi hawakukua, ila asante kwa wale ambao tulikuwa nao wiki yote. Mungu wa mbinguni awabariki. Asante pia kwa wale wote ambao wamenisindikiza. Waimbaji, msijiswali mengi, baada ya mafundisho ndipo mtaimba, na ninaamini ya kwamba kutakuwa baraka zingine tena siku ya leo. Tuko na somo ambayo tumeanza jifundisha jeudi. Tuko tunaongea kuhusu eskatos logos ama eschatology, na ninafikiri kwa wale ambao tulikuwa nao kuna kitu ambacho Bwana amewaongezea, kitu kitakachosaidia katika maisha yao ya imani. Nisichukue muda mwingi, acha tusimame tusome Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7. Petro wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 7. Biblia inasema hivi, Swahili ya habari njema, version habari njema: mwisho wa vitu vyote umekaribia. Kwa hiyo mnapaswa kuwa na utaratibu na kukesha ili muweze kusali. Amen. Asante, tunaweza kaa. Tuko tunaongea kuhusu eskatos logos, ndio somo letu, ama eschatology. Na tumeongea nini maana ya eskatos logos. Kwa wale ambao tulikuwa nao, ninaamini ya kwamba tayari wanajua nini ndiyo tafsiri ya neno eskatos logos ama eschatology. Siku ya jana tulifika hadi enlèvement ama baada ya unyakuo wa kanisa, na tulisema ya kwamba baada ya kanisa la Yesu Kristo kunyakuliwa, activités zitaendelea duniani. Parce que kumbuka, parmi 6 sorte ya eschatology, tuko tunaongea tu eschatology ya mataifa sababu muda wetu haukuwa mwingi. Hatutaongea eschatology ya Israeli, hatutaongea eschatology ya dunia, hatutaongea eschatology ya malaika, tutaongea tu eschatology ya watu wa mataifa, na wala hatutaongea eschatology ya mbingu, paske mbingu nayo iko na kwenye itaishiaka. Tuko tunaongea tu kuhusu mwisho wa mataifa. Na tulisema katika Apocalypse chapitre 20 verset 8 na 9e verset, Ufunuo sura ya 12 mstari wa 8 na mstari wa 9, ni hapo ndipo mwisho wa historia ya mataifa. Mataifa wataishia hapo, na hatungeliweza ongelea mwisho wa mataifa na hatukuongelea mwanzo wa mataifa. Ni wapi mataifa yameanzia? Sasa haya mataifa ambayo yameanza ndani ya Genese chapitre 10 na verset 5 yameanzishwa na 70 nations ambazo ziko hapo. Tumejaribu kufafanua hayo yote katika wiki hii. Baada ya Yesu Kristo kuja kuchukua kanisa lake, mataifa yatabaki hapa duniani. Wana wa Israeli watabaki hapa duniani sababu hawataenda mbinguni pamoja na kanisa. Hayo mafundisho ya zamani yaliyokuwa yanatudanganya kwamba ukiwa mwana wa Israeli hata ukifanya dhambi utaendaka mbinguni, tunatakiwa kuyaefase ndani ya vichwa vyetu sababu ni mafundisho ya uongo. Israeli ni mtu wa kawaida sawa wanadamu wengine wote,
Israeli ni mpagani sawa na wapagani wengine wote, sababu amekataa kuamini Yesu Kristo. Amekataa kumkubali Yesu Kristo. Kwa hiyo miongoni mwa wapagani wazuri duniani, Israeli na wao wanafer parti ya hao wapagani. Na kanisa la Yesu litakaponyakuliwa, wale wa Israeli waliokubali Yesu, wale waliompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, hao wataenda pamoja na kanisa, sababu na wao ni kanisa, na wao wamekubali kuishi kwa kuongozwa na Roho wa Mungu. Lakini hao wa Israeli ambao ni Waislamu na Waorthodoxe na wale wanaoabudu katika sekte yao ya Kabal, watabaki hapa duniani pamoja na mataifa yote ambayo hayatanyakuliwa, sababu hawakuwa kanisa la Yesu Kristo. Na kitu ambacho siwezi vuka na sikukisema ni kwamba baragumu la mwisho litakapolia, sio waimbaji ndio watanyakuliwa, haitakuwa afere ya waimbaji. Baragumu la mwisho litakapolia, haitakuwa wapastori ndio wataenda, sababu haitakuwa dili ya wapastori. Baragumu ya mwisho itakapolia, sio walimu kama mimi ndio watanyakuliwa, sio mitume ndio wataenda, sio manabii ndio wataenda, sio waevangeliste ndio wataenda, yani sio wale wanaotumikia Mungu ndio wataenda, bali watakao nyakuliwa ni watoto wa Mungu. Unajua ni ministeri ndio zinafanyaka distinction entre sie, na kusema kwamba niko special juu niko mwalimu wa Biblia, mzee ko special juu ni mchungaji, mwingine ko special juu ni nabii. Hivyo ni vitu vya hapa kudunia. Baragumu la mwisho litakapolia, hapata kuwa enlèvement ya walimu, enlèvement ya mitume, enlèvement ya manabii, enlèvement ya watumishi wa Mungu, na kisha wa protokole watakuja nafasi ya mwisho. Hapana. Baragumu ya mwisho itakapolia, ni watoto wa Mungu ndio watalisikia. Na pako riske mtu akawe mwalimu na asiwe mtoto wa Mungu. Paske siku moja kati ya jana na juzi nimesema ya kwamba ualimu ni minister yenye inaweza pia kuwa talent. Paske walimu wetu, waprofesere wetu hawakuwaki na Saint Esprit, lakini wanafundishaka vizuri. Uchungaji inaweza kuwa ministeri na ikawe talent, paske wale wanaochunga ngombe Masisi hawana Roho Mtakatifu, lakini ni wachungaji wazuri. Kwa hiyo watu wote ambao walimtumikia Mungu chini ya talent ambazo hazikuwa na Roho Mtakatifu ndani, baragumu ya mwisho itakapolia, watabaki hapa duniani wapate hicho walichokistahili. Hii ndio sababu nataka nikukumbushe ya kwamba kutumikia Mungu ni vizuri, sababu kwa njia ya kazi tunayomfanyizia Mungu tutalipwa. Atatulipa sababu ya kazi tuliyomfanyizia, lakini hatutaingia mbinguni juu tulitumikia Mungu. Hiki kitu nataka kieleweke. Hatuingii mbingu juu tulitumikia Mungu, tunaingia mbingu juu tumezaliwa ndani ya familia ya Mungu. Na unaweza ukatumikia Mungu na usiwe ndani ya familia ya Mungu, utalipiwa Jehanamu. Sio kama hii inaeleweka? Tumikia Mungu na nguvu zako zote na hauko memba wa familia ya Mungu, malipo yako itakufata Jehanamu. Sababu kitu kinachotuingiza mbinguni sio matoleo ambayo tumetoa. Mimi ndio nilijengaka hii temple, Mungu unikumbuke. Atakulipa sababu umetumika. Kama hauko mtoto wake, hauna identite yake, malipo yako ya baada ya kufa yatakufuata kuzimu. Unajua leo tuko na injili za kimashetani zinazofundisha watu ya kwamba unapokuwa mtoaji mzuri Mungu anasamehe dhambi zako. Hii ni injili ya mashetani. Hauna sadaka ambayo unaweza mpatia Mungu ikamshitua. Kama ingekuwa Mungu anakuwaka feble mbele ya sadaka, Kaini angekuwa mwanadamu wa kwanza rafiki ya Mungu duniani, paske yeye ndio visionnaire wa utoaji.
Me alitolea Mungu na ndani yake shetani njo anatawala. Mungu akakataa sadaka yake. Kutoa sio vibaya, sababu kazi ya Mungu inahitaji pesa ili iweze kuendelea. Kusudi courant wake hivi matalazi wake ni pesa zimetumika. Kusudi microphone itumike ni pesa zimetumika. Kusudi ukae hapo mcomfort ni pesa zimetumika. Tunahitaji pesa ndani ya kazi ya Mungu. Na Mungu anapokufanikisha, kumbuka pia kutoa kwa ajili ya maendeleo ya kazi ya Mungu. Kitu ambacho weke mkichwa, sio utoaji ndio utakao kuingiza mbinguni. Ukitoa na hauna uhusiano bora na Mungu, sio watumishi ndio tutakufariji sababu tunafurahia kitu ambacho umefanya, itaendelesha kazi ya Mungu. Moto wa milele unakusubiri. Asa baragumu ya mwisho itakapolia, watoto wa Mungu ndio wataisikia. Wale wanamemba wa familia ya Mungu waliozaliwa mara ya pili ndio watakaoisikia. Na wale wote ambao walifurahia kuwa watu wa dini pasipokuwa na uhusiano na Mungu, walikuwa wanaingia muibada kama mazoea. Seminari yetu ni ya jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sitakosa hata siku moja. Me hauna uhusiano na Mungu, hivyo vyote havitakusaidia kitu. Paske kumbuka pako watu watakuwa muibada, baragumu inalia, wanabakia na walikuwa muibada na waliabudu na wanafunga macho. Na attention, watakuwa walisema na kwa lugha wengine na wanabakia na kanisa linaenda. Baada ya kanisa kuenda, jana tumejifunza Apocalypse chapitre 13. Pana mnyama ambaye atasimama kutoka mataifa ya Urusi, atatoka Rusi. Usizanie ni Vladimir Putin, haiko Vladimir Putin, sababu huyo atakufa siku za mbele. Paske kanisa litakuwa bado halijaenda. Na wakati kanisa bado halijaenda, iko vigumu sana kujua ni rais gani wa Rusi mwenye atakuwaka na hiyo cheo ya mnyama. Tumeeseye kuexplique Apocalypse chapitre 13 kwa kuikombine na Daniel chapitre 7, kuona mystère gani ambayo iko hapo. Na wale ambao tulikuwa nao, nafikiria kuna kitu ambacho walielewa hapo. Sasa Antikristi atakaposimama, Daniel chapitre 7, non, Daniel chapitre 9 na verset 27, atafanya pacte na Israeli kusudi amalize vita vya Israeli. Na atamaliza vita vya Israeli. Apocalypse chapitre 13 verset 11 na 12e verset, ndani ya Israeli kwa hicho kipindi patasimama mnyama wa pili ambaye atakuwa grand prophete kutoka tribi ya Dani, kabila ya Dani. Ndio sababu ukisoma Apocalypse chapitre 7 verset 1 mpaka 3e verset, hautapata tribi ya Dani parmi 144,000 missionnaires ambao watahubiri habari njema ndani ya Israeli pamoja na des oliviers za Apocalypse chapitre 11 verset 1 mpaka 6e verset. Nimesema vizuri? Eske niko mimi nasema vizuri? Sasa huyo grand prophete kutoka tribi ya Dan atakonvaincre ndugu zao wana wa Israeli ya kwamba huyu mnyama wa chapitre 13 verset 1 na 2e verset ya Apocalypse ndiye Masia ambaye manabii wote walitabiriaka. Na Israeli watamkubali sababu ya maevre na maexploit ambazo watafanya, zenye Yesu Kristo hakufanyaka kati ya Israeli. Paske unakumbuka raison ya Israeli kumkataa Yesu haiko juu Yesu alikuwaka mbaya, na Israeli walimkataa Yesu juu hakukuwaka na sinye ambazo wa profete wa zamani waliwahi profetizeke atakuja nazo Yesu Kristo. Na kitu ambacho hawakujua ni hicho ambacho Paulo alifundisha katika mji wa Thessalonike ndani ya Acte chapitre 17
verset 1 mpaka 3e verset. Alikuwa anafundisha wa Tesalonike ya kwamba Yesu Kristo aliyevaa taji ya miba ndiye Yesu aliyetabiriwa na manabii wa Agano la Kale. Hili jambo halikuwa rahisi kukubaliwa ndani ya Israeli, sababu Israeli walifundishiwa Masia ambaye atakuja na puissance zaidi ya Davide, atakuja juu akae mutrone ya Davide. Na hii ndiyo sababu utaelewa mara mbili tu ndiyo Israeli walishawishikaka kumkurone Yesu akuwe roi wao. Mara ya kwanza ni ndani ya Jean chapitre 6 na verset 15. Jean chapitre 6 na verset 15. Wakati anazidisha mikate na samaki, waliona exploit ya kimwili, wakasema ana merite kukuwa roi wetu. Walipotaka mukonsakre kuwa roi, akakimbia, hakuwa na besoin wa mukonsakre kome roi, sababu walimuelewa vibaya. Mara ya pili walipomkubali kuwa roi ni katika Matthieu chapitre 21 verset 8 mpaka 10e verset. Wakati anaingia juu ya mwana wa punda, walielewa ya kwamba profesia Zakari chapitre 9 na 9e verset. Zakari chapitre 9, Zakaria sura ya 9 na mstari wa 9 inasema, furahi e binti Sayuni, shangilia e Yerusalemu, sababu mfalme wako mtulivu, mpole na mnyenyekevu amekuja, amepanda juu ya punda na mwana wa punda. So Yesu alipokuja juu ya mwana wa punda, walielewa ya kwamba anenda organize royaume yake Yerusalemu kusudi ya pange arme yenye tenda piganisha wa Rome. Me deception ya kabambi, alipitia ndani ya hekalu kwenda haribisha finance yao. Ilikuwa certain dimanche, na hapo ndipo hasira na chuki viliongezeka. Vendredi wakamklue kwa msalaba. Donc kitu ambacho walikosa ndani ya Yesu ni hiyo grande partie ya exploit za kimwili. Walitaka Yesu apigane na Warome, walitaka Yesu awaokoe chini ya utumwa ya Warumi, walitaka Yesu afanye vitu ambavyo walikuwa navyo besoin. Na hii ndio sababu taelewa kwa nini zaidi ya mara moja walikuja kwa Yesu na kumwambia, tuoneshe alama itakayosababisha tukuamini, tupatie sinye yenye tatuconvaincre pour que tuamini ya kwamba wewe ndio Masia. Alors que alifanya miujiza 37, Yesu alifanya miujiza 37 zenye profete yote hakuwaifanya ndani ya historia ya Israeli. Alifanya vitu vya ajabu sana, me hawakukuwa convaincu juu aliwakuta chini ya utawala ya Warumi na akakufa wako chini ya utawala ya Warumi. Walielewa ya kwamba haiko njo Masia mwenye wako naye besoin. So wakati Antikristo atasimama, atamaliza vita vyote ambavyo atakuta ndani ya Israeli, atamaliza vita ambavyo vilianzaka mu 1948 wakati wanapata independence yao ya kuwa eta libre ndani ya nchi ya Palestine. Walikuwa na vita na Waarabu ambayo tena leo vimeinuka na nguvu zisizokuwa za kawaida. Nations Unies imepima kunyamazisha hiyo vita, imeshindwa. Donald Trump ametia nguvu zake zote humo, ameshindwa. Hakuna atakaye maliza hivyo vita isipokuwa Antikristo wakati atasimama. Na kwa sababu atawamalizia vita, watamkubali kuwa ndiye Masia aliyetabiriwa na manabii, akapotelea kwa watu wa mataifa, na sasa amerudi kusudi aweze kuokoa taifa lake. Watafanya pacte naye ya miaka 7. Selo andiko nimekupa Daniel chapitre 9 na verset 27. Na baada ya miaka 3.5 Antikristo atastabilize dunia yote, finance ya dunia, security ya dunia, kila kitu cha dunia kitakuwa kama paradiso. Kanisa hapo limeenda. Wanadamu watafurahia maisha yao chini ya mbingu. Wanadamu watajipa raison ya kuwa na sauveur
anayeitwa Antikriste, jina ya Biblia, atakuwa na jina yake kipindi hicho. Hawatamuitaka Antikriste, watakuwa wanamuita kwa jina lake ambalo dunia yote itakuwa inajua. Na baada ya miaka 3.5 ya pacte yao, 3 ans et demi ya pacte yao, Israeli watajirevolte, watavunja pacte yao na Antikriste. Juu ya nini? Apocalypse, non. Matthieu chapitre 24 na verset 15. Matthieu chapitre 24 na verset 15. Huyu Antikriste ataimpose sacrifice ya Israeli isitolewe tena sawa na sheria yao, sheria ya Musa, mewatowe sacrifice selon yeye. Wakomentateurs ama washershere wengine wanasema ataimpose wakwe wanamtolea nguruwe kwa madhabahu zao, na wao watajiambia sheria yetu haituruhusu kumtolea masia nguruwe, kwa hiyo unaprove kama hauko masia wetu. Vunja pacte kati yetu sisi na wewe. Ndiyo sababu Yesu akasema, mtakapoona chukizo la uharibifu lililotabiriwa na nabii Daniel likisimama mahali patakatifu, yeye asomaye na afahamu. Hilo chukizo la uharibifu halihusu kanisa hata kwa kitu kimoja, linahusu wana wa Israeli. Ni wana wa Israeli ndiyo wataingiziwa chukizo la Daniel chapitre 9 verset 25 mpaka 27e verset. Watawaimpoze kutoa nguruwe, watakataa, watabrize pacte yao na ule mutawala wa dunia nzima. Na hapo ndipo kipindi kipya kitaanza, kinaitwa Grande Tribulation, dhiki kuu. Itaanzia Israeli, Satan 2, Satan 8. Sijui kama kwa hiyo wakati patakuwa mpaka Satan 20, hizo zote zitaenda Israel, na arme ya dunia yote itajikonsentre Israel juu ya kumaliza ile nation, kuiefase kwa dunia. Paske kumbuka kipindi hicho Israeli atakuwa alikreye uadui na mataifa yote ya dunia, na imeanza leo na vita yao na Waarabu wa huko Palestine. Mataifa yote yatashambulia Israeli. Sasa kipindi hicho Mungu atakuwa iko anajivange contre Israel juu ya mabaya yote waliomfanyizia katika historia yao, kuanzia walipokuwa familia ya Israel mpaka walipokuwa taifa la Israel. Mabaya yote walioyafanya, Mungu atawasakrifie. Antikriste awamalize, Antikriste awaue. Na Antikriste na arme yake ya dunia nzima watapiga mabombe Israeli zenye hazijawahi sikilikana muhistoria. Me Mungu ataprotege un tiers ya nation ya Israeli wasiangamie. 2 tiers Antikriste ataiangamiza, selon Zacharie chapitre 13 na verset 8. Asa hii kipindi ambacho dunia nzima itakuwa na vita na Israel, Mungu atakuwa na vita na mataifa. Na hapo Mungu atakuwa na fimbo 28 za kuangamiza nazo watu wa mataifa ambao walikataa kuokoka kwa njia ya damu ya Yesu Kristo. Avant sija kuambia hizi fimbo, ni permettre ni kuambia kitu kimoja. Hakuna mtu wa mataifa mwenye ataokokaka kwa damu yake. Parce que Apocalypse chapitre 13 verset 7 na 8e verset, surtout pale mu 8e verset. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 7 na wa 8, Yohana iko anasema mataifa yote wakubwa na wadogo watamwabudu yule munyama sababu ya exploit atakazo zifanya. Kitakachoongoza adoration ya mataifa yote chini ya mbingu sauf Israeli ni kwa sababu watafanya kitu ambacho
Organization zote za wanadamu hazikuwahi resile kufanya kumaliza vita za dunia, kumaliza njaa, umasikini, ukosefu ndani ya dunia na kuvunja frontiere zote za dunia. Watu wataanza enda Europe vile wanapenda. Unakuwa na vision ya kwenda Europe vilishaka shindikana. Ishi ndani ya dhambi, omba Yesu arudie mbio, utakuwa unaenda repo Europe. Unaenda weekend Europe, samedi unaenda Europe. Na ukijisikia lundi unarudia Birere. Paske watu watakuwa na uhuru wa kutembea dunia yote pendant 3 ans et demi. Ukitaka uzunguke dunia yote utaizunguka mwiyo 3 ans et demi. Watu watafurahia maisha, watu wataenjoy, watu watajipa raison ya kutoamini Yesu, watu watajikonsole juu ya nini walibakia. Acha kujidanganya na kusema siku Yesu ataenda, wa polisi watakao wanapita wanakata mkono wanasema mimi ndakufa juu ya Yesu. Uko na shindo kuitika kuvumilia mateso ya kukosa mafuta leo unamkana Yesu. Kukosa chakula unamkana Yesu. Fiancé alikukataa na unakataa Yesu. Jua nini ulihitika nikatae, manake Yesu unipendake na mimi nakuacha. Jutu walikukataa na unajua kesho utapata mwingine, unakataa Yesu. Imagine sasa wakati kidole yako unasema jutu ya Yesu, tena Roho Mtakatifu hata kuwaka duniani, tutakuwa tumeenda naye. Maumivu itakuwa ni ya mwanadamu na sio wanadamu wote, paske hicho kipindi avant kifike patakuwa 3 ans et demi ya raha na amani. Mepurke uifike hiyo raha na amani, unatakiwa ukwe na identite ya trinite ya shetani. 6 mara 3. 6 moja na represente shetani baba, 6 ya pili na represente shetani roho, 6 ya tatu ina represente shetani mwana. Sina muda wa kuingia sana huko. Nikueleweshe kimaandiko nani ndiye shetani baba, shetani mwana, paske shetani na iko na trinite baba, mwana na roho. Mnavijua? Eske mnavijua? Vile Mungu iko na baba, mwana na roho, na shetani naye atatumika na sisteme ya baba, mwana na roho pour qu'il conquérir dunia, apeleke mataifa mu guerre finale kwenye ataangamia na ulimwengu wote. So zile 6 ni baba, mwana, roho. Ndio maana Apocalypse chapitre 13 verset 16 mpaka 18 inasema 6 ambazo ni hesabu ya mwanadamu. Ushaka soma hiyo? Hesabu ya mwanadamu 6. 6 moja ni baba shetani, 6 ya pili ni roho shetani, 6 ya tatu ni mwana shetani, baba, mwana na roho. Hayo tungeliendelea mbele tungeyaona mu Apocalypse chapitre 16, me hatutakuwa na huo muda sababu kuna mambo mengi ambayo tunatakiwa kuzungumza. Sasa mataifa yote chini ya mbingu juu ya kupenda raha watakubali hiyo identite yenye inabeba trinite yote ya shetani. Pendant 3 ans et demi hauna ile identite, hautanunua kitu msoko, mtoto wako hatasoma, hakuna polisi mwenye atakufunga, me envie yako ya kupenda dunia. Mimi sitaviitika vile. Leo tupa kitokelea organization yenye inasema kusudi ukue tajiri, ukue millionaire, inabidi ukue tu usinye na damu yako na ukue na identite yenye watu yote watapata kwa damu yao. Niambie Mkristo gani mwenye hata kuwa nayo? Batoto yako hawatasoma kama ile identite haunayo. Hautanunuaka msoko kama ile identite haunayo. Na njo leo tuko na Roho Mtakatifu, wengi watenda ichukua. Sasa kanisa likishaenda hauna Roho Mtakatifu, hakuna polisi atakufunga. Menjaa yako wewe peke na kutaka ile amvi ya raha ya dunia yenye inatawala ndani ya Wakristo wa leo. Paske kumbuka, huu ni ukweli mchungu sana kuumeza, lakini tunatakiwa kuuelewa. Mafundisho ya baraka, injili ya prosperite, ni injili ya Antekriste yenye ina prepare servo za watu kupokea Antekriste na furaha. Injili ya mafanikio, mafundisho ya baraka ni message ya Antekriste ya kuprepare wa Kristo wa vuguvugu kupokea chapa ya Antekriste. Juu ya nini? C'est parce que ni message ambayo inakutosha kumsalaba wa Yesu, inakubeba mdunia.
Haikuonesha upendo wa Yesu, me inakuonesha zawadi za Yesu. Haikuonesha sacrifice yako juu ya Yesu, me inakuonesha kutarajia vitu kutoka kwa Yesu. Na hii message imetengeneza Wakristo wa feble, Wakristo ambao hawana uvumilivu juu ya Yesu, sababu hawafundishi wake uvumilivu, wanafundishi wake ukija kwa Yesu atakupa kila kitu na facilite. Ukienda tu CCLK 21 jours unarudia mahitaji zako zote Bwana amezijibia. Deja unaenda mu CCLK muimani, mutumaini ya kujua nikirudia sitakuwa na tatizo. Siku unarudia bado matatizo yako hapo, njia yote itakayojipresente mbele yako juu ya solution, utasema njoo jibu ya maombi yangu ya CCLK. Eske niko nasema vitu vyenye mko mnaelewa? Kupenda mafanikio ni kitu kimoja, mekuishi na Yesu jua kufanikisha ni kitu kenye hakina maana. Sababu kumbuka, matajiri wa kwanza duniani sio wa Kristo, matajiri wa kwanza ni wapagani. Kama ingelikuwa specialite ya Yesu ni kututajirisha, wapagani ndio wangekuwa maskini wa kwanza na Wakristo ndio wangekuwa matajiri wa kwanza. Tunaishi contraire. Wakristo wanaishi kwa kujidebrouiller, me watu ambao wana pesa ni wapagani. Hii ndiyo sababu tunatakiwa kufundisha watu vitu vitakavyowasaidia turudilie upendo wa kweli wa Yesu Kristo. Kama Yesu akikupatia gari na hauna upendo naye, hiyo gari itakuwa ya kubeba wa malaya mchana na usiku. Yesu akikupatia pesa na hauna upendo naye, hizo pesa zitakupatia ukimwi kesho juu, zitakuongoza fasi ya mubaya. Ndio maana tunatakiwa kufundisha kanisa lirudie kwanza kumpenda Mungu. Sababu tukimpenda Yesu, tunaepuka fimbo 28 ambazo Mungu atapiga dunia. Wakati Israeli wako wanapigwa na Antikriste, mataifa watakuwa wako wanapigiwa na Mungu yeye peke. Yeye peke iko anajisharge kupiga watu wa mataifa ambao walikula raya 3 ans et demi. Mungu atakuwa iko nao vibaya. Apocalypse chapitre 6 tuanze angalia hizo fimbo. Tena usitarajia hata kama ndakuwa mimi naitafsiria fimbo njoo ikaanza hivi. No, ndakuwa mimi nakwambia, mimi naexpliquer quelques secondes, mimi navuka hapo, mimi naenda mbele. Hiyo si ni sawa? Okay, acha nikutajie kwanza hizo fimbo namna zitakavyopangwa. Kutakuwa mihuri 7. Mihuri 7 zinaitwa 7 sceaux. Ziko ndani ya Apocalypse chapitre 6. Patakuwa mihuri 7 ambazo zitakuja na maumivu isiyokuwa ya kawaida. Baada ya hizo mihuri 7, Mungu atapumzisha wanadamu semene zidogo, watulie kwanza na mapigo ya mihuri 7. Apocalypse chapitre 8 verset 6 mpaka 21 verset, ataleta baragumu 7, trompete 7. Trompete 7, mwanadamu atazania njo finalite ya kolere ya Mungu, me hapana. Apres hizo trompete 7 kuisha, Mungu ataacha tena mwanadamu atulie kidogo, na kisha ataleta 7 tonnerres, ngurumo 7. Apocalypse chapitre 10. Ngurumo 7. Nikisema mingurumo mnaelewa nimemaanisha nini? Tonnerre, ndio tonnerre. Ngurumo. Tuko Waswahili sie wote tunajua ngurumo njoni. Mingurumo 7. Zinakuwa ngapi? Mihuri 7, baragumu 7, ngurumo 7. Hapo zinakuwa ngapi? 7 mara 3 zinakuwa ngapi? Mwanadamu Jean hakuonaka raison ya kuandika vyenye hizo ngurumo zitafanya. Ndio ukisoma Apocalypse chapitre 10, anasema zilikuwa na maumivu, mebakamwambia usiandike hata parce que mwanadamu hataweza elewa kama Mungu wa upendo ndio anaweza fanya vile kwa wanadamu. Baada ya hizo ngurumo 7, Apocalypse chapitre 16, atavide 7 coupe, vikombe vya dhahabu 7, atavimimina juu ya dunia kila kimoja kwa wakati wake. Zinakuwa ngapi? Unajua zinakuwa ngapi?
Okay, sasa hizo inabidi kutafsiria moja moja. Mihuri 7, baragumu 7, ngurumo 7 hazina tafsiri sababu hawazipange vile wanapanga mihuri na mabaragumu, ama vile wanapanga hivyo vikombe, vikupe, vikopo 7 vyenye vinajaa ndani kolere ya Mungu. Acha basi nianze soma kimoja kimoja kusudi nione kama utakuwa tana idea ya kama hauogope Mungu nini kinakungoja baada ya kanisa la Yesu Kristo kurudia mbinguni. Na ukisikia vinakuogopesha ujue kama kuna sehemu ya upagani ndani yako. Paske mtu mwenye hana upagani ndani yake, hii ni histoire yenye niko mimi nasema haimuhusu, we hautakuwaka. Paske 1 Thessaloniciens chapitre 5 na verset 9 inasema Mungu hakuwahi tuweka juu tuishi hivi vyenye vitapata dunia, mekusudi tupate wokovu ndani ya mwanawe Yesu Kristo. Hii ndio sababu mie sitakuwaka mdunia, na ndio maana attention nikikuwa na furaha sana ya kuexplique hivi ni juu ni mkuki mtamu kwa nguruwe, mie sitakuwaka. Ameniko na ese kupana information kwa wale ambao watakuwaka, ujue nini ambacho utapitiaka. Ameniko sirke wa mingi wenu hawatakuwaka. Sisemi nyie wote, wa mingi wenu hawatakuwaka, na wengine watakuwaka wamelazwa udongoni, wako hadeza ya chini, wako wanasubiri ufufuo wa mwisho kusudi waende muvita ya Gog na Magog yenye ndio itakuwa guerre finale na ndio finalité ya histoire ya watu wa mataifa. Apocalypse chapitre 6 verset 1 na 2e verset. Kisha nikamwona mwana kondoo anavunja muhuri mmoja wapo wa ile mihuri 7. Nikasikia mmoja wa wale viumbe hai wane akisema kwa sauti kama ya ngurumo, njoo. Mimi nikatazama, na kumbe palikuwa na farasi mmoja mweupe hapo, na mpanda farasi wake alikuwa na upinde, akapewa na taji. Basi akatoka kama mshindi aendelee kushinda. Hii itakuwa ni so ya kwanza, muhuri ya kwanza. Haitakuwa na maumivu ndani, paske itamletea mwanadamu bonheur. Muhuri ya kwanza itakapofunguliwa, farasi wa mweupe njoo atatoka. Huyu farasi ye peke mu livre ya Apocalypse anachukua 3 ans et demi. Yani Apocalypse chapitre 6 verset 1 na 2e verset yo peke tu inakamata 3 ans et demi ya amani, kipindi cha raha, kipindi cha furaha, kipindi ambacho dolari hautaisikiaka tena mu masikio yako, patakuwa franga moja inatumika mu dunia yote, kipindi ambacho hautajuaka souffrance njoo nini, itakuwa ni farasi mweupe. Njoo maana attention na wengi wanaofundisha kwamba huu farasi mweupe ni royaume ya Kristo, juu ni wa mweupe. Hapana. 1 Thessaloniciens chapitre 5 na verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 5 na verset 3 inasema watakaposema kuna amani na kila kitu kiko shwari, hapo ndipo uharibifu wao na wajia kwa ghafla na uchungu kama wa mwanamke anayetaka kujifungua. Yani dunia itakaposema wow, kila kitu kinaenda vizuri, hapo Mungu atakuwa iko na prepare muhuri ya pili kufunguliwa juu mbinguni na iwe na maefe duniani. Baada ya 3 ans et demi ya amani, Apocalypse chapitre 6 verset 3, Mungu ataleta muhuri ya pili. Inasema hivi Apocalypse chapitre 6 verset 3, kisha mwana kondoo akavunja muhuri wa pili. Nikamsikia yule kiumbe hai wa pili akisema, njoo, kuja tena kijana. Nami nikatazama, na kumbe palikuwa farasi mwingine hapo mwekundu. Mpanda farasi wake alikabidhiwa jukumu la kuondoa amani duniani. Watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Mwanadamu ameenjoy amani, mataifa wameenjoy amani ya 3 ans et demi. Sasa Mungu anaona inabidi aanze piga sasa ulimwengu. Muhuri inafunguliwa mbinguni, duniani kipindi kinachange. Kitu cha kwanza ambacho Mungu anaambia huyu mpanda farasi, aondoe amani duniani. Amani itoke ndani ya dunia. Watu wapoteze hiyo amani ambayo walifurahia.
Mataifa kwa mataifa wataanza shambuliana wao kwa wao. Mungu ataanza kwanza na mataifa wao kwa wao wachinjani. Wakongomani watasikia tu wajirevolte contre Wanyarwanda, wanavukisha vikosi vyao vinenda pigana Rwanda. Wanyarwanda nao watajisikia tumeonewa na si tuende tupige mataifa mengine, nao wanenda piga mataifa mengine. Dunia itapoteza amani. Nikisikia masasi ya mtumbo vinatetemekaka, amini Yesu tuende mbinguni mie na wewe. Paske ukibakiaka hapa kwa dunia, haiko tu vya mtumbo ndio vitakuwa vinatetemeka, akose na nywele zitakuwa zinatetemeka. Paske utakuwa unalamuka ndani ya mabombe, unalala ndani ya mabombe, na kama mimba ilikuwa inaporomoka juu ya mabombe, patakuwa mabombe zenye hujawahi sikia. Njoo maana acha nikwambie kitu kimoja. Ukiangalia leo dunia, preske pays zote za dunia ziko zinajiinvestire sana ndani ya arme. Mimi nasema mzuri, nchi zote za dunia ziko zinatengeneza arme kuwa kitu ambacho ni priorite ya gouvernement. Juu ya nini? C'est parce que dalili za Yesu Kristo kuja kuchukua kanisa zote ziko tayari zinaonesha kwamba hatuna tena hata 20 kudunia. Eske mnaamini kenye mimi nasema? Dalili zote ziko zinaonesha kama hatuna tena hata 20 kudunia, na Yesu hajakuja kuchukua dunia, hajakuja kuchukua kanisa. Kitu ambacho kingaliki kinachelewesha Yesu akuje kuchukua kanisa lake ni dini, mvumo wa dini. Tanke dini ngaliki na nguvu, Yesu hatakuja chukua kanisa. Mesiku kanisa linasimama na nguvu, religion inapoteza nguvu, Yesu anakuja kuchukua kanisa. Na ukiangalia alire yenye tuko tunaenda ndani, dini iko inaenda poteza nguvu zake siku zenye ziko kule mbele. Wakristo watachoka na kudanganyiwa promese zenye hazitimi yake. Wengi watajirevolte na kutaka wajua ujiste ukweli ni nini. Kuanzia tuliokokaka tunaambiliwaka Bwana anakuja kufanya millionaire. Akrobasi zote zetu tuliambiliwaka tushaka zifanya hazina realization. Inabidi kujua ukweli ni nini. Na hapo ndipo watu wataanza kataa aina zingine za mikutano. Kuja nyota yako ifunguliwe, wasema hatutaenda kule, tumechoka na kusikia habari za nyota. Wakisikia mkutano wa Eskatos Logos wanaitana, wasema mkuje huko njo kwenye kuko chakula ambacho tuko nakyo besoin. Na hizo siku zitafika. Hakuna tena miaka za mingi, hizo siku hazijafika. Mungu ataondosha amani ya wanadamu duniani katika muhuri wa pili. Mabombe zitakuwa zinapigwa usiku kama hivyo mchana. Watu watamalizana. Hiyo roho ya kisasi inayokuwa ndani ya wanadamu, watakumbuka makonfli. Warega na Wamushi kuanzia zamani hatupatanake, tumalizane kwanza tuendeleshe pale kwenye tuliachiaka. Warega watainukia Wamushi, Wamushi watainukia Warega, Wanande watainukia Wahunde, Wahunde watainukia Wanande. Itakuwa ni combat sauvage. Tulikuwa tunafanya kwa masomo zile miaka za nyuma, siku ya proclamation, munapigana ya mwisho paske munajua tuko na demo, haturudie kwa masomo na hakutakuwa sanction, tuprofite kulipishana kisasi kila mwenye alitendeaka mwenzake mabaya. Amani taondoka duniani, mwanadamu atakuwa iko muintroduction ya mapigo ya Mungu. Kumbuka itachukua 3 ans et demi yenye inabidi Mungu akondense hizo mapigo, pasikuwa ta repo ya 1 mois kwa mwanadamu. Mimi nakuwaka na tension yenye nakuwaka karibu tu na kifo. Hiyo siku jiprepare kukufa asubuhi sana, sababu ya milio ambazo utasikia mdunia. Mungu ataondosha amani ya wanadamu. Mungu ataondosha huruma kati ya wanadamu. Mwanadamu hata kuwa na huruma na mwanadamu mwenzake. Niko bibi yako sheri uliniowaka, atakuchinja bila huruma. Wanawake watainukia waume zao, waume watainukia wake zao. Mie na Abrahamu na Elia tutakuwa tuko mbinguni. Hatujua hata nini kinaendelea kwa dunia. Ndugu yako aliwakiaka, sijua hata kama nilikuwaka na ndugu kwa dunia. Imagine sitajuaka hata kama niliowaka kwa dunia. Kama na yeye hakupigania nafsi yake, iko wapi kwanza? Hakupigania nafsi yake. Nyanyua mkono hivi nikone.
Voilà. Kama hakupigania nafsi yake na yeye aingie. Marc chapitre 12 verset 24 na verset 25, après enlèvement hapata kuwa tena sentiment ya bibi na bwana. Mbona mke wangu hakuingia? Basi vinaniona. Kila mtu alikuwa anatumikia mbingu yake, iko na mbingu yake, niko na mbingu yangu. Kama hakuingia, mimi niliingia, Mungu upewe sifa. Attention, yeye aingie, mimi nibaki. Hiyo haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Haiko vile mzee. Hiyo haiwezekani. Hiyo siku tutamuona mzee Jacques hana tena ndevu za mweupe. Hizo ndevu hakuna, kipara hakuna. Ana utukufu usiokuwa wa kawaida. Asikie mzee tutakuwaka naye kule juu. Mimi na mzee tuko na assurance ya kuwa kule juu. Na hii ndio sababu tutafufuka, tunaenda kule juu. Hizi masasi na mabombe hazitatukuta. Eske na wewe assurance uko nayo? Mama Elize iko nayo. Mama Naomi ex mama Bolweto iko nayo. Kisha mwana kondoo alivunja muhuri wa 3. Apocalypse chapitre 6 na verset 5. Unaona hapo amani imeondoka, si ndio? Hiyo amani yenyewe iliacha wanadamu wanajipa raison na kujiambia ya kwamba tulikuwa na raison ya kutuamini ule Yesu, tuko na amani na yeye haiko. Mungu anaondosha hiyo amani. Huyo mtoto mwache, sikiliza tu mafundisho huko. Iko anashangilia utukufu wa neno. Kisha mwana kondoo akavunja muhuri wa 3. Nikamsikia yule kiumbe hai wa 3 akisema, njoo. Nikatazama na kumbe palikuwapo farasi mmoja hapo mweusi. Mpanda farasi wake alikuwa na vipimo viwili vya kupimia uzito mkononi mwake. Nikasikia kitu kama sauti itokayo kwa wale viumbe hai wane, nayo ilisema, kibaba kimoja cha unga wa ngano kwa kiasi cha fedha dinari 1, na vibaba 3 vya shairi kwa dinari 1, lakini usiharibu mafuta wala divai. Muhuri wa 3 utakapofunguliwa, niko mimi nasema utakapo, paske siko branamiste. Wa branamiste wanajua kama mihuri zishakafunguka, tuko deja mu ya 7. Na hiyo sio ukweli, ni mihuri ambazo zitafunguka baada ya kanisa la Yesu kunyakuliwa. Après enlèvement njo hizi so zitaanza. Troisième so itakuwa inasible chakula mudunia, ni farasi wa njaa. Unakumbuka huku deja muhuri wa 2 vita imeanza. Nafasi kwenye vita iko kitu cha kwanza kenye kinatesaka wanadamu ni njaa. Soko hazitafunguka tena, hakuna wakulima tena, aktivite yote ni information kujua banafikia wapi wa soda. Na watu hawatakuwa na bezo ya kutafuta tena pesa. Konte zitakuwa zinajaa, pesa yenye tatumika hicho kipindi, me hauna yenye utanunua. Kipindi cha Biblia Yohana anaonesha vipimo ambavyo vitakuwa share. Chakula kitapanda bei sana na itakuwa ni kantite ya kidogo sana ndio watu watakuwa wanapewa. Sie tunakulaka mpaka tunaanza shindwa pumua. Anza punguza kama hautaenda mbinguni. Paske kama hautaenda pamoja na mie na mzee Jacques mbinguni, ipo siku ambayo itarudia kama historia ya Samaria ambayo katika Des Rois chapitre 6 verset 24 mpaka verset 27, mama walianza chinja, walianza fanya likirimba ya watoto. Unajua likirimba ya watoto? Ulizaaka sana huko na wakumi tunafanya likirimba. Unasheta wako umwe tunamchinja tunamkula, siku ataisha tunakula wa mwingine, likirimba ya watoto. Walianza uza mpaka na deshe ya pigeon. Pigeon zilishakaisha na kukuliwa sana pale kwenye walikuwa wanatupa mauchafu ya pigeon. Mwenye zile pigeon anaenda okota zote anaanza pima kukilo. Grame unapana franga. Uchafu ya pigeon watu wanaikula nyumbani. Alors que ile ilikuwa ni njaa tu ya kutimiza miracle zenye Elia alifanyaka. Elize a double zile za Eli. Ndio maana njaa ya kipindi cha Elize itakuwa na nguvu, paske lazima na njaa ikuwe ya double. Watu walisikia njaa ya double ya ile yenyewe walisikiaka kipindi cha Eli. Mekumbuka hii kipindi cha muhuri wa 3 ni Mungu iko anaeseye kukorije mwanadamu juu ya nini hakuvalorize mateso ya Yesu msalabani.
Mwanangu alikufa msalabani juu akuokoe na hivi vyote. Uzinifu na usemaji wa uongo na kunikataa nisitawale maisha yako vikasababisha ufurahie anasa ya dunia. Sijui vitu vya kawaida sana vikakufanya ukatae kumwamini mwanangu, nitajihusisha na njaa yako. Watu watagonda mpaka tunakuwaka na mahips, mataye. Na siye njo wenye mataye mugoma, hazitakuwa hiyo siku paske taye zinakuwaka kwenye mtu alikula vizuri. Ulishakaona mtu wa njaa iko na taye? Siye, tutaamini Yesu aina tuko na taye. Sawa. Mungu ashukuriwe, zile taye ipo siku zitadisparetre sababu ya njaa. Watu watateseka na njaa na mbingu zitakuwa ziko zinafurahia upendo wa Mungu kwa wale wanaokuwa katika mateso duniani. Sikiliza verse 7, kisha nikamwona, kisha mwana kondoo akavunja muhuri wa 4. Apocalypse chapitre 7. Non, chapitre 6 na verse 7. Nikamsikia yule kiumbe hai wa 4 akisema, njoo kuja ushuhudie uone uandike. Nami nikatazama, kumbe alikuwapo farasi mmoja, rangi yake kijivu wa kimajivu, na jina la mpanda farasi wake ilikuwa Kifo, na kuzimu ilifuatana naye. Hao walipewa mamlaka juu ya robo moja ya dunia, wawaue watu kwa upanga, njaa, tauni na kwa wanyama wakali wa dunia. Mpanda farasi wa 4, farasi yake ilikuwa ya kijivujivu, ya kimajifu mulugha yetu ya hapa. Na kisha na huyu naye mbingu zikamwagiza, nenda kwa wanadamu, nenda duniani uwaue robo njo nini? Enkar njo robo, sawa? Enkar ya wanadamu walipewa mamlaka ya kuua robo ya dunia, enkar ya watu wa mataifa wakufe. Nini itawaua hao enkar? Watakufa na upanga. Sio upanga ya mashete. Kipindi cha Biblia silaha yenyewe ilikuwa ya nguvu sana, ilikuwa ni upanga. Mehawa hii robo watakufa wamoja na tension ya miripuko za mabomu. Wengine zitawaangukia, wengine tension zitawaua, na ndani ya hiyo robo wengine watakufa na njaa, wengine watakufa na tauni. Mnajua tauni ndio nini? Epidemi, mapandemi sa vile corona. Unajua corona ni ese ya labo ya watu wa antikristo ambao walikuwa wanapima namna vitu watakavyoleta duniani siku zenye ziko mbele. Uimagine tu corona ilitikisa dunia alors que ilikuwa ni ese. Après corona kutakuja mengine kama Suzuki, sijui vitu gani, wanadamu watakuwa na pandemi zenye hazijawahi kuwa. Hapa Mungu iko na sible mataifa. Israeli hapa hawahusiki, wao wako wanakufa kule na antikriste, mataifa wako wanakufa na tauni, na kisha simba hata itika kukufia mpori na njaa, wataanza kuja mu makartier. Ndio maana ya mwisho anasema na wanyama wakali wa dunia. Simba hata itika endelee kuteseka mpori na njaa, na maiti za wanadamu ziko duniani na wengine wangali duniani. Wanyama wa porini watatoka, Mungu atawaongoza duniani na wao wakuje wasaidie kifo cha hii robo. Nikiona imbwa mimi natetemekaka. Twende mbinguni mie na wewe. Paske hiyo siku haiko imbwa ndio utaona. Hao wanyama wote wa mpori watatoka porini. Mungu anawaleta mu makartier. Uko nalamuka tu asubuhi masimba zinazingira nyumba yako. Hauna polisi mwenyewe utaita. Polisi iko busy na vita kule. Wasoda mkuye muniwezi simba iko busy na vita vyao huko. Hiyo siku wanadamu wataliwa na wanyama wakali wa dunia. Mungu ataleta vitu vya kuogopesha duniani kusudi ajivange contre wale wote waliokataa Yesu Kristo. Sikiliza verse 9.
Kisha mwana kondoo akavunja muhuri wa 5. Nikaona pale chini ya madhabahu ya kufukizia ubani roho za wale waliouawa kwa sababu ya ujumbe wa Mungu na kwa sababu ya ushuhuda wao. Basi wakalia kwa sauti kubwa, Bwana, uliye mtakatifu na mwaminifu, mpaka lini utakawia kulipiza kisasi kwa wakazi wote wa dunia kwa ajili ya kuuawa kwetu? Wakapewa kila mmoja vazi refu jeupe, wakaambiwa wazidi kusubiri kwa muda mfupi mpaka itakapotimia idadi, hesabu ya watumishi wenzao na ndugu ambao watauawa kama wao wenyewe walivyouawa. Hili ndilo andiko ambalo linasaidiaka watu kudanganya wengine na kusema hawa ni wale ambao waliokoka kwa damu yao. Hapana. Hawa ni wana wa Israeli ambao watakuwa wanakufa wako wanajiokoa wenyewe. Wanakataa, hawatamwabudu mpinga Kristo, watakuwa wanaenda mbinguni, hawatakuja mfete yetu, hawakuokolewa kwa damu ya Yesu. Hawana ishu na fete ya wale ambao waliokolewa kwa damu ya Yesu. Watakuwa wanapitia chini ya madhabahu ya mbingu. Wako wanatuona kwa mbali vile tuko tunacheza polepole na Yesu Kristo, na wao wako hapo. Kado ambayo watapewa ni kanzo ya mweupe. Watachoka na kubakia hapo, wataanza lalamika, kriza revolte. Ni mpaka lini Mungu utachelewa kulipiza kisasi ndugu zetu wanaokuwa duniani? Hawa hawatajua kwamba wanadamu sehemu ingine wako wanapigwa na Mungu. Watajua tu kilichofanyika ndani ya Israeli. Kisha watajibiwa, mnyamaze kimya, mkae hapo mpaka siku hesabu itaenea. Manake pako kalkule, pako nombre yenyeko bien kalkule yenye inapashwa aenda chini ya madhabahu. Na tanke haija enea hawatatoka hapo. Hapo ndipo una comprendre sasa. Zacharie chapitre 13 na verset 8. Zakaria na préciser kama 2/3 ya Israeli ndio itakufa, na vita ya Armagedoni Yesu atakuja okoa reste ya 1/3. Tanke ile 2/3 ya Zacharie 13:8 ya enea, hawatatoka chini ya madhabahu, watabaki hapo chini ya madhabahu, wako wanasubiri hiyo 2/3 ieneye. Ndio maana wataambiliwa msubiri hapo mpaka hesabu ieneye. Hesabu itakapoenea mutatoka hapo. Hapana juu muende msherehe, meju musindikizane na Yesu kwenda kuokoa ndugu zenu katika vita ya Armageddon. Eske hii munaielewa kweli? Usijiambia kama nami niko mwapa pa Apocalypse chapitre 6 verset 9. Hauko hata. Wewe uko mwale watakao nyakuliwa wakati parapande ya mwisho italia. Haki ya Mungu. Ni kweli mimi na mzee na wale walisema amina tunjo wenye tuko ndani. Wewe hautakuwaka mwao Apocalypse chapitre 6 verset 9. Parce que mie na wewe tutakuwa tumeenda. Ukinyamanza manake hauko, si unasema nyie mwende tu. Sie na watemwe de Jehova tuko hapa. Mtarithi inchi. Hiyo inchi hamtakuwa katana amvia kuishi ndani tena, paske kenye Mungu ataitendea hamtajua kama ni ile inchi tena yenye mlikuwa kama mna enjoy. Ningaliki nasema mzuri. Kisha nikatazama, na wakati mwana kondoo alipovunja muhuri wa 6, pale ni verset 12. Alipovunja muhuri wa 6, kukawa na tetemeko kubwa la ardhi. Jua likawa jeusi kama gunia la manyoya. Mwezi wote ukawa mwekundu kama damu. Nazo nyota za mbingu zikaanguka juu ya ardhi kama matunda ya mti yasiyokomaa yaangukavyo wakati mti wake unapotikiswa na upepo mkali. Anga likatoweka kama vile karatasi inavyokunjwa kunjwa. Milima yote na visima vyote vikaondolewa mahali pake. Kisha wafalme wa dunia, wakuu, majemadari, matajiri, wenye nguvu, kila mtumwa na mtu huru, wakajificha mapangoni na kwenye miamba milimani. Wakaiambia hiyo milima na hayo majabali,
tuangukieni mkatufiche mbali na yeye aketie juu ya kiti cha enzi na mbali ya ghadhabu ya mwana kondoo. Maana siku maalum ya ghadhabu ya Mungu imefika. Nani atakaye ikubali? Muhuri wa 6 itafanya vitu ambavyo vitaogopesha wanadamu mpaka wanadamu watakuwa na besoin wa kufe. Parce que jua itachange couleur yake inakuwa ya noir. Mchana kati hivi couleur ya jua inachange. Vile tunaizoea wanadamu hawataionaka hivyo, inakuwa ya noir. Wanaishi na hiyo jua ya hivyo. Maana jua ikiwa ya noir, dunia inakuwa ndani ya giza. Watu watajitia moyo na kusema tunasubiri 18 ifike mwezi ikuje. Sa mwezi inakuja iko rouge kama damu. Watakuwa na kikulere kwa dunia kia kufanana na mashetani. Mpaka watu wataanza ogopana juu ya kulere ambayo watakuwa nayo usiku. Hiyo uoga itawaongoza watu kusema omwe hata tungelikufa, omwe wale waliokufa kwa hayo maogopesho mengine kuliko sisi ambao tungaliki tunaishi duniani. At least tukufe. Watenda wanaiambia milima tuangukie, mabonde mutufiche basi mbele ya huyu Mungu ambaye amefungua anga. Tuko tunaona vitu vya maajabu vya kututisha vinavyokuwa huko juu. Na Mungu hata wajibu hata kitu kimoja. Kwa sababu gani? Furaha ya Mungu itakuwa mwanadamu aogope, mwanadamu awe katika maogopesho, mwanadamu awe katika mateso yasiyokuwa wa kawaida. Apocalypse chapitre 8 verset 1. Na mwana kondoo alipoivunja muhuri wa 7, kukawa kimya mbingu kwa muda wa nusu saa, 30 minute. Wakati muhuri ya mwisho itafunguliwa, miziki za mbinguni zikanyamaza, adoration ya mbinguni ikanyamaza, malaika wote mbinguni wakanyamaza, kanisa mbinguni kimya pendant 30 minute. Jean iko anangoya asikie nini kitaendelea. Mbingu ziko kimya. Hakuna muziki inayosema mbinguni. Hakuna kitu kinachoendelea mbinguni. Unajua hiyo silence ni ya nini? Eske pako mwiko ananichipia? Hiyo silence itakuwa mbinguni inatokana na nini? Mshangao. Viumbe vya mbingu vinashangaa. Eske hivi vyenye hii muhuri ya 7 inabeba bitaenea mudunia kabisa? Deuxième verset. Kisha nikawaona wale malaika 7 wanaosimama mbele ya Mungu, wamepewa tarumbeta, ndio zile trompete, wamepewa tarumbeta. Malaika mwingine akafika, anachukua chetezo cha dhahabu, akasimama mbele ya madhabahu ya kufukizia ubani, naye akapewa ubani mwingi autoe sadaka pamoja na sala za watu wote wa Mungu juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Moshi wa ubani ukapanda juu pamoja na sala za watu wa Mungu kutoka mikononi mwake huyo malaika aliyekuwa mbele za Mungu. Sikiliza vile trompete zinaanza piga miziki duniani. Kisha malaika akakichukua hicho chetezo, akakijaza moto wa madhabahu. Acha niende mstari kwenye wanaanza piga zile tarumbeta. Verset 7. Malaika wa kwanza akapiga tarumbeta yake. Apocalypse chapitre 8 verset 7. Mchanganyiko wa mvua ya mawe na moto pamoja na damu ukamwagika juu ya nchi. Theluthi moja ya nchi ikaungua, theluthi moja ya miti ikaungua, na majani yote mabichi yakaungua. Wakati malaika wa kwanza atasone trompete yake, Mungu ataruhusu duniani pawe mvua ya mawe. Tunajua kama mvua ya majiwe, hiyo mvua ya maglasi.
mvua ya mawe itanyesha duniani, na kisha hayo mawe hayatakuwa ya maji yenyewe ikianguke na pasuke, itakuwa ni moto. Mvua ya mawe ya moto yatamwagika duniani, na Mungu anavichanga na damu. Kama itakuwa ni damu ya mashetani, kama ni damu ya nini, wanaokuwa duniani ndiyo watasemaka na ndiyo ambao watajuaka. Hiyo itaua theluthi moja ya wanadamu. Unajua theluthi? Un tiers Mswahili. Un tiers ya wanadamu itakufa, na un tiers ya miti zitaungua, na majani mabichi zitakauka. Tutajifichaka mumanyumba. Attention, hii tu mvua ya mawe ya kawaida na nyeshaka inatobowaka manjanja zingine. Imagine sasa nyeko na moto na damu ndani. Manake namu materio itaperse hiyo siku, paske Mungu atakuwa na besoin wanadamu wasikie nguvu ya maumivu. Iko vizuri? Kisha malaika wa pili akapiga tarumbeta yake, na kitu kama mlima mkubwa unaowaka moto kikatupwa baharini. Theluthi moja ya bahari ikawa damu, theluthi moja ya viumbe vya baharini vikafa, na theluthi moja ya meli zikaharibiwa. Hapa Mungu anataka aongeze epidemi za wanadamu. Ndiyo sababu kitu kama mlima kitaangushwa mumaosea. Un tiers ya viumbe vinavyokuwa ndani ya maosea vitakufa, na un tiers ya mabato zitafanya accident, zinaua watu. Hizo vitu vilivyokufa baharini vitakuwa vinaoza, vinaleta harufu mbaya kati ya wanadamu. Oh la la. Hiyo siku itakuwa ya maumivu. Kisha malaika watatu akapiga tarumbeta yake, na nyota kubwa ikawa kama bonge la moto ikaanguka kutoka mbinguni na kutua juu ya theluthi moja ya mito na chemchem. Hapa ni Fleve na Malake. Sie Goma hatukwake na osea. Mungu ashukuriwe, sababu bandugu yangu wenyewe walikatalaka Yesu hawatakuwaka na Mulake Kivu bitakuya. Theluthi moja ya mito na chemchemu za maji. Nyota hiyo inaitwa uchungu, yani pakanga. Basi theluthi moja ya maji yakawa machungu, watu wengi wakafa kutokana na maji hayo, kwa sababu yaligeuka kuwa machungu. Yani watu wanateseka na ukosefu wa maji, watajiambia hatuna option ingine, tutakuwa tunayakunywa vile. Na wakati wanayakunywa, un tiers ya watu inakufa. Tunaendaka zika kumakao fasi ya matajiri. Ile siku wapata kwa cha kuzika kumakao, ile nguvu za kwenda kumakao hazitakuwaka sababu ya maogopesho na vitu ambavyo Mungu atakuwa anafanya duniani. Muda wangu uko unaniambia niende maliza. Kisha malaika wa nne akapiga tarumbeta yake, ndipo theluthi moja ya jua na mwezi na nyota ikapata pigo, hata mwangaza ukapoteza un tiers ya mngao wake. Theluthi moja ya mchana ikakosa mwanga, hali kadhalika na theluthi moja ya usiku ikapoteza mwangaza yake. Holala. Wakati malaika wa nne anapiga baragumu yake, Mungu atakuwa iko na cible éclairage, aweke un tiers ya dunia mugiza. Watu watajisia kama tuko na demerode wetu, vile vyote vitalungula. Vyote vya demerode vitalungulaka. Na yeye peke hata joaka afanye tena ni joa vitengeneze. Parce que Mungu atakuwa na besoin un tiers ya dunia ikuwe mugiza. Mimi sitokake nje usiku, mimi naogopa mapepo. Nikitaka toka nje watoto nyie wote munisindikize. Pokea Yesu twende mbinguni mie na wewe. Hii ni giza ya neema. Si ndio? Usiku ni giza ya neema. Na hapa kwa kitu cha ajabu usiku, mepako watu ambao haezi toka nje usiku. Watu yote watamsindikiza. Tusindikize mama nje. Na kisha huyu wa hivi hana woga ya Mungu maisha yake. Huyu wa hivi haishi na Yesu ndani yake. Unaogopa nje usiku, meuko mpagani. Inakusaidia nini? Pokea Yesu
ishi sawa na namna Yesu anataka. Hiyo giza ya ajabu, giza ya hasira ya Mungu, usionake hicho kipindi. Sikiliza nini kinaendelea. Verset 13. Kisha nikatazama nikasikia tai, egle, akiruka juu kabisa angani, anasema kwa sauti kubwa, ole, ole, ole kwa wanaoishi duniani, wakati malaika watatu waliobaki watakapopiga tarumbeta zao. Mnyama watatu ambaye atasema ndani ya Biblia, apare nyoka, punda, itakuwa ni egle. Nimesema mzuri? Itakuwa ni tai. Mwenye atakuwa iko anaruka anasema ole, ole, ole mara tatu kwa dunia, sababu pigo tatu zenye wa malaika watatu wanazokuja nazo ni katastrofe. Chapitre 9 verset 1. Kisha malaika watano akapiga tarumbeta yake, nami nikaona nyota iliyokuwa imeanguka juu ya nchi kutoka mbinguni, nayo ikapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Hiyo shimo nilisema jina yayo nini? Mimi sikusema vile. Chasma. Basi nyota hiyo ikafungua shimo la kuzimu, kukatoka moshi wa tanuri kubwa, jua na anga vikatiwa giza kwa moshi huo wa kuzimu. Hiyo sehemu ya jua na mwezi ambavyo havikupigwa na baragumu ya 4, vyote vinatiwa giza sababu ya moshi ya mashetani ambayo itatoka kuzimu. Sikiliza nini kitakachofuata. Nzige wakatoka katika moshi huo, wakaingia duniani, wakapewa nguvu kama ya nge, ndio scorpion. Kumbuka hapa Yohana iko fasi panaitwa skala Patmos, wakati iko anaandika ni fasi ya manyoka na mascorpion. Hii ndio sababu iko na facility ya kujua maumivu ya scorpion. Hapana juu ilimkomoa, mejua alikuwa anajua kazi ya ambayo vilikuwa vinafanya. Wakaamrishwa wasiharibu nyasi za nchi wala majani wala miti yoyote, bali wawaharibu wale tu ambao hawakupigwa muhuri wa Mungu katika paji la uso. Nzige hao hawakuruhusiwa kuwaua watu, ila kuwatesa tu kwa muda wa miezi 5. 5 mois. Maumivu watakayosababisha ni kama maumivu yanayompata mtu wakati anapoumwa na nge. Mtu mwe scorpio ishaluma umu. Scorpio ishakula mwanadamu umu? Hakuna. Hakuna mwenye ashakuliwa na scorpio. Hamwezi elewa kumbe hii. Muda huo watu watatafuta kifo, lakini hawatakipata. Watatamani kufa, lakini kifo kitawakimbia. Kwa kuonekana nzige hao walikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita. Juu ya vichwa vyao walikuwa na taji zilizo kama za dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama za binadamu. Nywele zao zilikuwa kama nywele za wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Vifua vyao vilikuwa vimefunikwa kitu kama ngao ya chuma. Sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya msafara wa magari ya farasi wengi wanaokimbilia vitani. Walikuwa na mikia na miiba kama nge, yani scorpion. Na kwa mikia hiyo walikuwa na nguvu ya kuwadhuru watu kwa muda wa miezi 5. Tena wanaye mfalme anayewatawala, naye ndiye malaika wa kuzimu. Jina lake kwa Kiebrania ni Abadoni, na kwa Kigiriki ni Apolioni, yani mwangamizi. Maafa ya kwanza yamepita, bado mengine 2 yanafuata. Hapa ndipo mahali ambapo nitamalizia, sababu tayari muda wangu umefika mwisho. Ninamaliza kwa kusema hivi: wakati muhuri wa 5 utafunguliwa,
mapepo zitapanda duniani. Mungu atakuwa ametumia jua, ametumia mwezi, ametumia bahari. Sasa iko na besoin alete kitu kingine ambacho kitakuwa na maumivu zaidi ya vyote ambavyo vimeshapita. Chasma itafunguliwa na Abadoni atatoka hapo chasma, atakuja duniani na manzige za mapepo. Haiko manzige sawa nzige zenyewe unajua. Hii generation hiki kizazi nadhani akijui manzige, ni watate wetu ndio walikuwa wanajua manzige juu zilikuwa zinakuyaka mashamba zinakula mimea yao. Zinatembeaka nzige na bloke selo histoire ya nzige ya 19 km ya longueur na hauteur ya 4 km. Nzige, kushe ya nzige. Sa nzige zinatembea, giza inakuwaka kwenye zilipita sababu zinatembeaka mukushe. Kushe moya inakuwaka na 19 km kuurefu hivi na unene wake zinapandiana 4 km angani. Zikipita ni giza yenye haiko ya kawaida. Hizo ni nzige za kawaida. Asa hapa nzige za Abadoni, nzige za Apolioni zitakuwa ni nzige za mapepo zenye ziko na meno na kinywa sawa ya simba, na ziko na nywele sawa ya mwanamke, na ziko na sura sawa ya mtu. Mimi naogopaka mapepo zenye mimi naonaka kwa television. Paka watu wenye akiona tu filme ya vizombi kwa television atalala na lalamika usiku yote. Jia ni atavilota. Asa kama unalotaka vitu vya vile, pokea Yesu siku ya leo. Imagine nzige yenye iko na nywele za mwanamke na sura ya mwanadamu, meiko na kinywa kia simba. Desine kwanza hii image ya ile nzige. Iko na mabawa na inavaa bouclier na iko na mkia ya scorpion. Inakomoa na meno, inakomoa na mkia. Panda 5 mois Mungu atazituma mu manyumba za wanadamu duniani. Zitaingia mu nyumba za wanadamu. Sie tunafungaka na milango za chuma, hapana mbele ya zile nzige. Zitakomoa mataifa pendant 5 mois. Na mwile 5 mois zinakuogopesha, zinakupike, me hautakufa. Maumivu yenye watu watandire itawaongoza waanze lalamika na kusema tunataka tukufe, na kifo kitasema muko na 5 mois ya hakuna kuzika. 5 mois hakuna vya kuzikana, ni 5 mois ya souffrance. Imagine hivi vyote mwanadamu atavipitia juu tu ya kosa moja, alikataa kumpokea Yesu. Alors que kupokea Yesu ni kitu cha kawaida sana. Bwana uniongoze, Mungu unisaidie, nisiishi tena vile mwili yangu inataka niishi, nisiishi tena vile systeme ya dunia inataka niishi, nisiishi tena vile religion inataka niishi, niishi vile wewe unataka niishi. Nisitafute vile vyenye dunia yote inatafutaka, nitafute vile vyenye wewe unataka nitafute. Nikupendeze wewe, nisikuwe esklave wa kupendeza wanadamu, mimi nikuwe esklave wa kukupendeza wewe. Na Yesu akiishi ndani yako vile Mungu aishivyo, anakuepushia haya maumivu. Simama tuombe Mungu, sababu muda wangu umekwisha. Muda umekwisha. Nataka tuombe Mungu mie na wewe. Jaribu kuchunguza maisha yako na kuangalia nani anatawala ndani ya maisha yako. Unajua fasi kwenye sikufika ndio kwa mubaya sana, wewe peke utapajisomea Apocalypse chapitre 16. Mungu ataacha vile vingine vyote, anasible sasa mwili ya mwanadamu. Anaotesha majipu mwili mzima. Sie tunakuwa na makeup zile za Italy. Mungu ashukuriwe. Mungu apewe sifa. Na ile siku hautapata kwa kumekape. Sura yote itakuwa na majipu. Kisha Mungu atakuwa na mwaga kikombe kingine, zile jipu zote zinapasuka. Tunatembeaka na tuko tunaringa kwanza ndani ya Yesu, maringo ndani ya Yesu, na kweli ikuwe ndani ya Yesu. Juu kama ni uongo haiko ndani ya Yesu, ile siku navyo kutembea havitakuwaka. Usituone hivi, si tukazini mpaka inajulikana sie ndio wa champion. Ndio ile siku wa champion wa uzinifu hawatakuwa. Si ndio wenye tuko na smartphone, hautaweza itumikisha sababu mikono zitakuwa zimejaa majipu. Vile vyote wanadamu watavipitia juu ya nini? Walikataa Yesu asiwaongoze, walikataa Yesu asiwatawale.
Niruhusu nikonklide kwa kukwambia hivi ndugu yangu, dunia inapita na kila kinachokuwa ndani ya dunia. Mhubiri mmoja akasema, vya dunia vipite, mevipitie kwanza mwangu. Ndiyo vitapita, mevipitie kwanza mwangu. Mungu akitaka vipitie mwako, sifa kwake. Na asipoona vema vipitie kwako, ye peke aishi ndani yako, ni kado yenye nazidia kado zote. Ipo siku mwanadamu hataona faida ya utajiri wote anaokuwa nao. Ipo siku mwanadamu hatajua tena nini ndiyo tafsiri ya neno bote, paske hapata kuwaka bote duniani. Mungu atakausha maji, wanadamu hawatakuwa wananawa. Imagine mwanamke afanye mwezi ya mzima haya kogaka. Kamata kwanza hii picha, mwezi ya mzima na haya kogaka. Na watu yuko wanakufa, hakuna nguvu ya kwenda wazika, maiti ziko zinaozea munyumba. Muvile vikombe wakati Mungu ataanza vimwanga, pako fasi kwenye mtu atasikia njala mpaka anaanza kula mkono yake ye peke. Anakula mkono, njaa inaluma mpaka hauna tena wenyewe utafanya, unaanza kula parti za mwili yako. Yote juu ya nini? Mungu iko anataka alipishe mwanadamu raha yote nye aliishi mbali na Yesu. Raha yote nye alijipatia katika kumkataa Mungu. Acha nikufariji kwa kukwambia, mimi namaliza kupatia historia ya mzuri sana yenye dunia itapata. Nimesema vizuri? Mimi namaliza kukunare historia. Hii ni historia. Hii ni illusion. Ni vitu vyenye wewe kwako havita kuwaka, sababu mie na wewe tutakuwa mbinguni. Kama utakuwa duniani, mimi namaliza kuprofetize juu ya maisha yako vitu ambavyo vinakusubiri siku za mbele. Eske wale ambao tutakuwa nao mbinguni wako hapa, wanyoshe mikono yao, waambie Mungu, niwezeshe kuishi sawa na namna unavyopenda. Kama unajua utakuwa mbinguni na mie, njoo uinue mikono na kuomba maombi haya. Asante kwa kukubali kufa msalabani ili kwamba sufrance hii nipate kuiepuka. Asante kwa kubeba mateso yangu. Asante kwa yote uliovumilia msalabani ili kwamba uniepushe na kipindi hiki. Baadaye Kristo, niwezeshe kuishi kwa kukupendeza wewe peke yako. Kama hivyo, yale ambayo ulimwengu utapitia baada ya kanisa lako kunyakuliwa. Saidia huyu mama, saidia huyu baba aliyekuwa na woga wa kifo ndani yake na akafanya mambo yasiyo